last nga topic tayo di ay first nga message ko kit panggip iti the sovereign grace of God from the beginning to the end. Iti bagbaga na ditoy kas pangrigan di salvation tayo. Ni Apo Diyos tinangirugi iti good work kada tayo. Babaen iti di panangisalakan na kada tayo through our regeneration. Isu na tinang justify kada tayo. Isu na pa lang iti agtrabaho para jay sanctification tayo as believers through His Word. And kuna na iti Philippians chapter 1 verse 6, God who began a good work in us will finish it isu na timang lipas. The good work in us kindi panakaisalakan tayo kindi ay panakadalos tayo. And in the future ada iti we will all be glorified on the day of Christ. Now dahito nga text kit dahito iti sumaruno Philippians chapter 1 verse 12 to 18 no ti purpose na dahito kas ano tayo nga maamuan ni Apo Diyos nga kas ano na nga i-arrange iti amin nga banag tapno umadvance di gospel. So, adalin tayo dito verse by verse. Kuna na iti Philippians chapter 1 verse 12. I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. Niya ba napasamak kini Apostle Paul? Na i-prison isuna. He was in prison. Ngim amuyo kadi nga daytoy kit God's divine providence kindi ay sovereignty na kit dagitoy nga circumstances ni Apostle happened tapno umabante diay gospel. Daytoy ti point number 1 ditoy. Ni Apo Diyos tinang ordain iti amin nga pambanag including diay panaka-imprison ni Apostle Paul. Dahito nga imprisonment ni Apostle Paul ket nagserbi tapno ag-advance iti gospel to the imperial guards or praetorian guards. No sino dagito nga guards i-explain tayo daytoy. Paul does not view his imprisonment dihan na nga i-view the imprisonment na iti tragic accident when no failure ni Apo Diyos iti plano na. But as a deliberate assignment. Daytoy niya. Di pa naka-imprison ni Paul kit may nga assignment ni Apo Diyos. Tapno umabante di gospel. Di tungtungan tayo ito'y diay advancement, diay gospel. May sa diay nga divine appointment. No divine appointment na garod daytoy anya iti target na or purpose na. Daytoy nga advancement of the gospel kit tinarget na dagitoy imperial guards. Dagitoy imperial guards kit dagitoy dakit elite, na-slip they dilak. Elite force of or bodyguards used by the Roman emperors known for protecting the rulers and influencing politics. So, nangangato ti sa dagitoy nga guard ni Apostle Paul. So, no guard datoy nga nangato ti rangko na kas pangrigan iti military kit nangangato ti sa adda. Nalaklaka nga man-penetrate iti gospel ijay ayan ti Roman Empire. So, the imperial guards kit may nga target audience. So, na bullseye iti plano ni Apo Diyos ditoy. Kunak man na bullseye ta na target di kangangatuan nga class iti guards.
Kit no na convert di ay guard nga namati, siyempre mapano di family na iwaras na di ay good news, di ay gospel. Kit daytoy kit narigat nga barrier no hanga na imprison ni Paul hanga ordinary iti mapan ijay anti-imperial guards nga missionary. Tapno ma-penetrate na daytoy. Ngem amo tayo met ti plano ni Apo Dios how God ordains all things kit inusar na day imprisonment ni Apostle Paul. Manipon iti panag-view tayo iti reform nga perspective. God locked up Paul in Rome not to silence him, but to deploy him as a missionary direkta iti heart iti Roman Empire's military elite. Displaying that God uses ordinary human constraint dayto iwin yung laped. No, dayta ka makit ipagrup da nga laped kit na-accomplish mit lang di eternal decrees ni Apo Diyos. Now, dagito yung imperial guards kit nagbalin nga pulpito ni Apostle Paul. Still on God's providence, God works all things according to the counsel of His will. Ephesians chapter 1 verse 11. Babain iti providensan ni Apo Diyos kit maaramid dagiti amin nga bambanag kas mayanurot iti plano ken pangedeng ti Diyos. So the imperial guards nagbaling nga captive audience ni Apostle Paul. So the imprisonment ni Apostle Paul kit nagbalin nga eksakto nga instrumento. Ta isu ti mang breakthrough or mang burak di highest nga echelon of the Roman Empire. Isu iti nang breakthrough. So makita tayo ito niya iti panggip ti tao. What man or Satan intends for evil, kit God repurposes it for the furtherance of His kingdom. The advancement of the gospel. So the plinano iti tao nga ikulong na ni Apostle Paul tagsardingag sa okit hanga nagbaligi. Instead, natumpalmit lang di panggip niya po Diyos. Ag-advance di ay gospel. Kitasta nga in-ordain niya po Diyos ti amin nga ba nagtapno ag-advance di gospel. Iti may sapang illustration dito, malagip yung iti Acts chapter 8 verse 1 to 8. Dito yung istorya kit imaduda de Christians ngim na persecute da. Na persecute dagito yung church ijay Jerusalem kin as a result dagito yung Christians kit na scatter da throughout the region. Ngim dagijay nga na-scatter nga Christians, they went about preaching the word. So God ordains all things. Makita tayo ito nga ni Apostle Paul dito nga Acts chapter 8 verse 1 to 8 kit isu na kit persecutor dito kadagay Kristiyano. Ngim itipakpakitak dito ni Apo Diyos lata itinang ordain iti amin nga banag tapno matumpal iti panggip na. So, mapantay iti verse 13 nga, kunana, so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my, referring to Paul, imprisonment is for Christ. So the imprisonment ni Paul is for Christ. Nalawag iti verse 13 nga iti imprisonment ni Paul kit para laing kini Kristo. Gaputan ni Paul kit adipen ni Kristo. Paul's suffering serve as a living exposition of the gospel. Ipakita na nga ditoy ipakita na nga ti gospel kit saan nga mabalin nga maikulong.
Saan nga mabalin nga maibawlod? Saan nga mabalin nga maikan iti kadena iti imana? Tapno agsaring di gospel. Saan? Naikulong di ay. Kung na tayo, agmen mensahe iti gospel. Yung saan mit nga naikulong di mensahe na, ta na nagwaras latay di Imperial Guards. Ituloy tayo iti verse 14. Ket gapo iti panakaibalod ni Paul, imadada ket dipay, ti panagtalek, ti kaduan kadagiti kakabsat iti apo. Iti kasta, timured mangikas kasaba, timured dagitoy nga tatao, nga Kristyano, nga mangikas kasaba iti mensahe nga awan, ti padbut nganda. Timurida gapudi pa nakakulong ni Apostle Paul, timurida dagito nga dadu mga Kristiyano. So, maadal tayo ito nga the apostles suffering encourages believers. Nga mangikasaba uray sakit mismo idibas basaik dayto nga teksto kit ni. Na-encourage sak iti kastoy nga kasasaan ni Apostle Paul. Amin gayam nga banag kit i-ordain ni Apo Dios. Tapno atong pal iti panggep na. Ti lesson nga maadal tayo ito hikit na encourage dagiti nga believers to preach the word boldly and without fear. Iti verse 14 shows that Paul's endurance under suffering supernaturally emboldened other local Christians to preach the word more courageously. Kit courage dagiti nga Kristiyano kit saan nga result daytoy inborn natural nga ability da or human trait na da no dikit daytoy kit direkta nga bunga iti Holy Spirit working through the visible steadfast perseverance of fellow believers nga mangikas kasaba. So daytoy dakit haangan nagapudjay inborn ability da dikit this is the work of the Holy Spirit. Bunga ti Santo Espiritu daytoy timurida nga nangikasaba. The agenda da is God-centered. Madal tayo kina Apostle Paul ditoy nga God-centered ti agenda na. Tapno umabante ti pagarian ni Apo Dios and the kingdom of Christ. Daytoy iti priority na over the personal nga comfort na, hambit nga comfortable nga adata jay kulungan nga kasjay niya. Tada dati lapid. So, ti priority na kita nga de personal comfort na or de personal nga reputation na. De ti priority ni Paul kit diay agenda nga umabante iti gospel. Paul rejoices because Christ is magnified here. Makita tayo pa dito nga adal nga the confidence dagiti kakabsat iti Apo is viewed as work of grace. Trabaho iti grace daytoy. Seeing Paul persevere under trial moves believers nga na-replace di panagbuting da iti tured. Kit daytoy nga boldness kin tured kit intid ni Apo Diyos. Ya? Intid na. Ngem. Ito'y nga verse mit lang. Ngem. Ada iti sumagmamanu nga believers. Ada sumagmamanu kadakwada nga sabali iti motibo da. No agkasabada. Verse 15. Basahin nyo. Kunanda iti verse 15. Some indeed preach Christ from envy and rivalry, but others from goodwill. Nagalas di ay motibo ti daduma inya. I-preach da di ay gospel out of di ay apal da. Kahit da nga saktan ni Paul. So, ada dati detractor ditoy. There are some ministers in Rome who proclaim the true gospel not from pure love for Christ, but from selfish ambition, hoping tapno
The imprisonment ni Paul kit mas kumarkaro nga mapasaktan ni Paul. Ya? Jak amo man no apay nga kastiti motibo da. Kaya't da siguro nga pasaktan ni Paul nga isudakit kaya damit nga agkasaba. Niya de content dagito nga mga kasaba nga sabali ti motive na. These jealous preachers still taught a true orthodox message about Jesus. Ya, punumit lang di kasabada. If they had preached a false gospel of works or heresy, winupalso nga sursuro, then, kita hintay ti reaction ni Paul. Paul would have condemned them harshly as he did in Galatians. Natikunanay ti Galatians ni Apostle Paul. Adadadagi ay Judaizers nga sabali ti gospel da. Kinondem ni Apostle Paul. Nya kunana, you foolish Galatians, who has bewitched you? So, nalabes ti panag-condemn ni Apostle Paul iti false gospel. Ngem di ay false nga motibo di preacher nga correct iti message na. Dito'y nga teksto da ito'y. Nya, hantayo nga hangko nga ibaga nga dapat nga hangko nga ibaga nga uray no madmadi di ay attitude or motive di preacher kit basta correct di gospel kit okay. Ngim para kada tayo mayat mit lang di attitude kumade preacher nga nagapo iti ayat kin correct di message na. Ngim ditoy nga passage adada iti bad iti motibo na ditoy nasay hanga na saya ti motibo da. Iti maadal tayo ditoy kit ni Apo Diyos kit sovereign over human sin. How do God ordain all things to advance the gospel? Makita tayo ito'y. God provides means He can use even dagitoy nga sinful nga tatao, even the flawed, even the spiteful human motives winu dakes ti panggipda nga motibo. Kit usar dagitoy to accomplish God's sovereign purpose nga ag-advance the gospel. Anya iti reaction ni Paul kadagitoy nga naapal ken man nakakiapa nga mangas kasaba. Nya ti reaction na. Paul's reaction teaches a profound lesson on ministry. The messenger's ego matters far less. Kunana, messenger's ego matters far less than the message of Christ. Because Paul's supreme treasure was Jesus, he rejoices. Iti attitude ni Paul. He rejoices that Christ was proclaimed even by rivals who wanted to hurt him. So nagsaya at lata iti attitude ni Paul. Ag-rejoice isuna uray no dakis ti panggip dagitoy. Kitain tayo ti verse 16 and 17. Tuloy tayo. The later, kunana dagiyay, the later do it out of love. Dagi mayati motibo na mga preachers, they do it out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. So, Paul was in prison for the defense of the gospel. Amo tayo dayta. Now, mapantayo iti may nga point ditoy. Niyati motives of sharing the gospel. Dagitoy. Dahil naibasa nga verse. Dito ikit adati two different motives. But then dagitoy nga motives kit nagbalin nga unstoppable dagitoy to advance the gospel. One motive is out of envy and jealousy. May isang motibo kit out of the nagapo iti apal. May ikadwa nga motive kit nagapo iti ayat. So apal versus ayat. Duwa nga nag-mix nga motives ditoy. Paul notes that some preach Christ out of selfish ambition ditoy nga teksto or contention kahit da nga maki-contest pa'y maki-rival da hoping to cause trouble to Paul's imprisonment. Ngim, others preach out of the genuine nga panagayat da, knowing Paul is set for the sake
for the defense of the gospel. So, in this case, adadati impure agents. But then the Apostle Paul acknowledges that the core message remains true. The mensahe de gospel kit nag-remain nga pudno, even when the messenger's heart is flawed or malicious. Pudno lata di message, uray no saan nga nasayat, di puso di mensahero kin malicious, di panggip nakit. The message of the gospel is true. Based on our text, the power of the gospel lies in the divine message itself. Naibasar tayo di teksto. Yeah. Not in the moral perfection or pure motives of the human speaker. Take note of this. I-value tayo the moral integrity lata the messenger niya. We value the personal nga character the messenger. But then we value also the message, the messenger. Yeah. Anya nga garo dahil ti teksto nga adalin tayo kit adadati dakis ti motive nang imabante mitlang the gospel. So God can even use the selfish, envious, rivalrous action of human beings to accomplish His eternal decree and comfort His people, because the ultimate goal of creation and redemption is the exaltation of Christ. Ha? Di pa nakaisalakan tayo kitap no may exalt ni Kristo. Now, if God can use the gitoy nga tattao with selfish ambition in order to bring affliction or the hurt kini Paul or kahit nangasaktan ni Paul in his imprisonment, what then? Anya ngay garod ti mabalin ko kunanan ni Apostle Paul. Kit basahin tayo ti verse 18. Natikuna na ti verse 18. Anya ngay garod ti mabalin ko, what then? Only that in every way, whether in pretense or the false show of something, whether in pretense or truth, whether pudno dayta or san nga pudno, Christ is proclaimed. Oh, di tinapatig. Christ is proclaimed. And in that, i-refer na kini Paul, Paul rejoices. Dayta ay tinapatig. May proclaim ni Kristo. So the ultimate triumph of God's message matters far more than personal character with no selfish ambition of the human messenger. Diya, iti mailawlawag tayo. God is sovereign that He accomplished His eternal decree and saves His elect even through flawed, envious, naapal, or hypocritical instrument. So, mabalin nga i-accomplish ni Apo Diyos daytoy even through dagiyay tattao nga naapal nga mangikasaba. Nya pa iti maadal tayo, the effectiveness of the gospel does not depend on moral perfection of the preacher, but on the power of God. Based on the power of God niya. Nga, effective the gospel. Nati lesson nga maadal tayo ito in application. Based on the text. Text tayo, okay? Philippians chapter 12 verse 12 to Philippians chapter 1 verses 12 to 18. So maadal tayo ito, i-review tayo. Timadal ko to'y, maadal tayo, we rejoice that God can overrule poor motives to accomplish His purpose. So, dahil the motive the preacher nga, kung na i-preach ko man, tas agbalinak nga popular, mabalin nga kasi niya. Nowadays, mabalin. Dumakil di simbahan ko, tamakita lang adu ti membro. Asay, the motive the preacher niya. Ngim, ni Apo Diyos kit nangat-ngato. Overruling na daytoy nga preacher. Tapno tung party message ag advance the gospel kit umad adu da iti
ma-regenerate nga napili ni Apo Diyos. Niya, using the flawed preacher. God is sovereign. Laglagipin tayo. We value, dito'y mitlaing text, we value, baloran tayo the truth of the gospel. Dito'y niya. Ibagbaga na the truth of the gospel, even more highly than the attitude of those who preach it. Amok mit nga sak taktak dir dito ikit sa anak nga perfecto nga preacher. Nagadu iti pagkurangak. Saan nga nasayat mo daduma iti attitude ko. Ngim, iti napatig dito ikit correct di gospel nga apan tayo ikasaba, correct di gospel nga isuro tayo. And for this reason, ikarigatan tayo nga di Word of God timang sanctify kada tayo. Tapno mabaling, napinpintas pa nga mayat di ay attitude di preacher, di character na, mayat lang di message na. Number 3, we value sincere service. Dito'y, sincere di service di da mga preacher. Sincere di preaching da, sincere di ay teaching da. Na valor day nga service. So, nag-serve tayo kini Apo Diyos, it is and it must be based on love. Panagay tayo. Kini Apo Diyos, kin itipada tayo nga namati. Now, the question here, how does God ordain all things? As ano na imin ordain? Based on the topic tayo nga na tackle tayo, God ordained all things according to His own holy and wise counsel. Babaen iti providensya ni Apo kit maaramid dagiti amin nga banbanag kas mayanurot. Iti number 1, plano. Number 2, pangedeng ti Diyos. So, dayta iti answer, iti question, how does God ordain all things? Based on His own holy and wise counsel. Kit niya Apo Diyos iti mapadayawan. Amen and amen.